মই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমূহ অসমবাসীক रंगाली बिहुर आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिलो। प्यारे भाइयों बहनों, मेरे तरफ से समूह असमवासी को रंगाली बिहु की आंतरिक शुभकामनाएं। হইব হইব, তোমরা অনেক বললা, আমি এখন বলি। সমূহ আসামবাসী আপনাদেরকে রঙালী বিহুর আন্তরিক শুভকামনা জানালাম আমি। মোদিজি, হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, আপনারা বিহুরে অল রেকর্ড করতে চলেছেন। অনেক ভালো লাগেছে আপনাদের এই প্রচেষ্টাকে। বিহু নাচনীসকলক ভাল পুৰস্কাৰ আমি দিম, এইটোতো গম পাইছা মমতাজী। হ্যাঁ হ্যাঁ, হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি, জানলাম। তার জন্য তো বেঙ্গল থেকে আইলাম আসামে বিহু ডান্স করতে। হ'ব হ'ব, বহুত কথা পাতিলো আমি, এতিয়া বিহু আৰম্ভ কৰিব লাগে আমি। हेमंत जी, आप बिहू स्टार्ट कीजिए, हम ढोल बजाने के लिए रेडी है। ममता जी, आप भी रेडी हो जाइए बिहू डांस करने के लिए। আমি রেডি আছি, তোমরা স্টার্ট করো বিহু। বিহু আহিলে ঐ কচে পাত হলালে ঐ নানাচি কেনেকে থাকো আমি অসমবাসী ঐ। বাহ বাহ, মজা। वाह हेमंत जी, बहुत ही खूब गाया, बहुत अच्छा। আমার ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে তাহলে একটা লাইক করবেন। भाइयों बहनों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।